ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। से गुरु गोविंदकर पादपद्म को परमाराध्य से राधाकृष्णकर चरणर बिंद को हृदय सहकार नतमस्तक होई आमे एई गीता भीतर को प्रवेश करिबा। एई गीता पाठ भीतर दे आमे बहुत आगु किछि गलेनी को पर्यंत ना भगवान से जो विश्व रूप जहाँ अर्जुन देखुचंती जहाँ तांकर आखि झलसी जाउची तापर से गोटे गोटे करी वर्णना करिसंती अर्जुन जे कि भगवान केउ भली भाव रे देखिबा पाई से वर्णना भीतर दे आमे किछि श्लोक पर्यंत जाइछे जहाँ विश्वरूप दर्शन चैप्टर 2 रे किछि श्लोक पर्यंत जाइछे। आज तार तृतीय दिवस तो यार भीतर कौन है ना किछि शिक्षा मिलिबे कौन कौन से शिक्षा मिलिबे ना से शिक्षा या होछि कौन ना भगवान सहित आमे केते भाव रे ओतप्रोत जड़ित जेतबळे आमे भगवत क्षेत्र रे भगवान कर धाम किछि ये करू आम भीतर आसे कौन ना कामना भाव वासना लोभ मोह अहंकार ए सब आसीबो ना काहे कि ना ये आम पई गुटी गुटी परीक्षा से परीक्षा भीतर दे जे माने उत्तीर्ण हो जाउछन जेंति मोह हे आसी एतला अर्जुन मोह को त्याग कर देइछन्ति भगवान कर से जो गीता उपदेश गुटी गुटी सुनि तांकर मोह त्याग हो जाइछि। तापर से प्रार्थना करछन्ति हे प्रभु टिके मते कृपा करंत जदि मु आपनकर से विराट स्वरूप को दर्शन करिवार योग्य थाले मते टिके आपण कृपा करी से रूप देखांतो जहाँ फल भगवान कृष्ण तांको दिव्य दृष्टि प्रदान करथिले दिव्य चक्षु प्रदान करछन्ति से देखुछन्ति एभଳି भाବରେ वर्णना ହେଇଛି। तेणु एई गीता भितर कोन होचे ना भगवानଙ୍କର गुण अछि प्रभाव अछि स्वरूप अछि तत्व अछि रहस्य उपासना कर्म ज्ञान यज्ञ ए सब विभिन्न प्रकार कथा भितर अछि। तेणु समस्ते आसंत दैनंदिन जीवन रे टिके गीता पाठ करिबा किछि ना किछि जानिबा जहा कि मु पूर्व अध्याय रे जा कहितली जे कि से पिलाटी चालुणी को बारंबार पानी रे बुळी आनिया भीतर चालुणी सफा हो जाइछि। आम भीतर सेमति गीता आमे बुझिबा न बुझे जति टिके टिके गीता पढुथिबा ता भीतर आम भीतर सेई प्रभुकर कथा केमति ना केमति टिके टिके आसीकरी आमर परिवर्तन हो जिवो। आम भगवानकर चरण रे स्थान पाइबा आमर मन व्याकुलित हो जिवो सेतबळे आमर मानव जन्म साफल्य मंडित हो पारिबा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सही कृष्णकर कृपा आम ऊपर से भली भाव रे थाउ श्रोता मंडली आ भक्त मंडली के ऊपर आमे से गीता भीतर प्रवेश करिया भगवान कृपा नहले आमे पढिबा तो दूर कथा बुझी भी परिबा नै। तेणु आसंतु जेउठी आमे छाड़ी थिले पुणी सेठी की जिबा ता पूर्व अध्याय किछि श्लोक भीतर पूर्व श्लोक भीतर श्लोक नंबर 18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आपण ही जानिबा योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आपण ही एई जगतर परमाश्रय आपण ही अनादि आपण ही धर्मर रक्षक आपण ही अविनाशी सनातन पुरुष या मोर मत जहाँ अर्जुन कहउछन्ति अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭୁଜଧାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ନେତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ନିଜ ତେଜରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 18-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେବା ପୃଥକ ବେରି ଦମନ୍ତରଂ ହି ବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱୈକେନ ଦିଶଶ୍ଚ ସର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ଭୂତଂ ରୂପମୁଗ୍ରଂ ତବେଦଂ ଲୋକତ୍ରୟଂ ପ୍ରବଥିତଂ ମହାତ୍ମନ୍। ଏ ମହାତ୍ମନ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ତଥା ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ତ୍ରିଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ପଢୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସରଳ। ଆପଣ ବି ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ବହି ମାନ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେ ବି ବହୁତ ସରଳ ସହଜ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଠି ଗୀତା ବହି ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ସମସ୍ତ ବହି ଦୋକାନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯାଇକି ସେଠୁ କଲେକ୍ସନ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ନିଜେ ବସି ପାଠ ବି କରନ୍ତୁ। ଅମି ତ୍ୱାଂ ସୁରସଂଘା ବିଶନ୍ତି କେଚିଭିତା ପ୍ରାଞ୍ଜଳୟୋ ଗୃହନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ତ୍ୱକ୍ତ୍ୱା ମହର୍ଷି ସିଦ୍ଧ ସଂଘା ସ୍ତୁବନ୍ତି ତ୍ୱଂ ସ୍ତୁତୁଭିଃ ପୁଷ୍କଳାଭିଃ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମୁଦାୟ ବା ସେହି ଦେବ ସମୁଦାୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଓ ଗୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି କହି ଉତ୍ତମ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ବସୋବେ ସଧା ରୁଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ବସୋବେ ଯେ च साधा विश्व अश्विनौ मरुतेश्च अस्मपाश्च गन्धर्वचक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତଥା ଅଷ୍ଟବସୁ ସାଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱଦେବମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଦ୍ୱୟ ତଥା ମରୁଦ୍ଗଣ ଓ ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରୂପଂ ମହତେ ବହୁବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରଂ ମହାବାହୁ ବାହୁବାହୁରୂପାଣଂ ବହୁଦରଂ ବହୁଦ୍ରଷ୍ଟ କରାଳଂ ତୁଷ୍ଟାଲୋକ ପ୍ରବଥିତାସ୍ତଥାହଂ। ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୁଖ ଓ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ବହୁ ହସ୍ତ ଉରୁ ଜଙ୍ଘ ଓ ପାଦଯୁକ୍ତ ବହୁ ଉଦର ତଥା କରାଳ ଭୟଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି। ନଃ ସ୍ପର୍ଶ ଦୀପ୍ତ ମନେକବର୍ଣ୍ଣଂ ବ୍ୟାତନଂ ଦୀପ୍ତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଂ ଦୃष्ट्वा हि ତ୍ୱଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଥାନ୍ତରାତ୍ମା ଧ୍ରୁତୀନଂ ବିନ୍ଦାମି ସମଂ চ ବିଷ୍ଣୁ। କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେବୀପ୍ୟମାନେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ଫାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି, ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ଦ୍ରଷ୍ଟା କରାଳାନି ଚତେ ମୁଖାନି ଦୃଷ୍ଟେବ କାଳନଳ ସନ୍ନିଭାନି ଦିଶ ନ ଜାନେ ନ ଲଭେ च ଶର୍ମ ପ୍ରସୀଦ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ। ବିକଟ ଦନ୍ତପାଟି ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଓ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଅଗ୍ନି ସମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି
ମୁଁ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ବି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରକୁ ଦେବତା ମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଋଷିମୁନି ମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଭୁଛି, କେଉଁଠି ଦେବତା ମାନେ ଆତୁଳ ନୟନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଅଗ୍ନି ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଖରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମୁଖରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁଖ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ମତେ ଆଉ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ମତେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମି ଚତ୍ୱାଂଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରା सर्वे सहेवावनि पाळसन्धि भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथा सहास्मदीरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्रकराळानि भयानकानि यचिदविलग्ना दशनान्तरेषु सादृश्यन्ते चूर्णतैरुतमङ्गैः। धृतराष्ट्रଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହି ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଆସି ସେହି ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ପାଟି ହେତୁ ବିକରାଳ ଓ ଭୟାନକ ହୋଇଥିବା ମୁଖମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧି ମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯଥା ନଦୀନାଂ ବହବୋବେଗଃ ସମୁଦ୍ରମିବାଭିମୁଖା ଦ୍ରବନ୍ତି ତଥା ତବାମି ନରଲୋକବୀରା विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। नदी मानकर जलराशिर बहु प्रवाह जेपरि स्वभावत समुद्र अभिमुख ही धावमान होई समुद्र रे प्रवेश करती, नरलोकर सेही सबु वीर माने मध्य ठीक सेहीपरि आपणक प्रज्वलित मुख मानक भितरे प्रवेश करुछन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। पतंग माने जेपरि मोहवश होई नष्ट हेबा पई अत्यंत वेगरे आसी प्रज्वलित अग्नि रे प्रवेश करंती, लोक माने मध्य सेहीपरि निजर विनाश पई अत्यंत वेगरे आसी आपणकर मुख मानकरे प्रवेश करुछन्ति। तेणु अर्जुन एई जहा की वर्णना करुछन्ति विश्वरूप केउली भावरे से विचलित होई पडुछन्ति। ए सब भयंकर दृश्य मान दर्शन करी ताहा आमे श्लोक नंबर 29 पर्यंत आज जानिले, श्लोक नंबर 20 रु 29 पर्यंत। तेणु आगामी अध्याय रे आउ किछि जानिबा। आजिर गीता अध्याय को एठी रखिबा, समस्त चेष्टा करिबा खंडिया खंडिया गीता बही घरे आनी रखि आमे पाठ करिबा दैनंदिन जीवन रे। से प्रभुंकर चरणारविंदर निजर मन को समर्पण करिबा। गीता सुगीता कर्तव्य के मने शास्त्र विस्तरे जायसन पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुत। से भगवान कर श्रीमुख निश्रुत गीता को पाठ करी आमे निजको धन्य मन करिबा। चेन्नई चेन्नई आमे पाठ करिया मात्र से किछि ना किछि आम भितरे संग्रहित हो रही जाए, जहा कि आमर चाली चलन भीतर दे किछि परिमाण रे मार्जित होय। गोटे दिन तो हबो नै, तेणु किछि ना किछि मार्जित होउछि। आमे भगवानकर निकटवर्ती होउछे, काहे ना गीता गोटे एभली जिनिस जदि भगवान कृपा न थाए पढ़िबा और सुनिबा आम पक्षरे सहज संभव हुए नै। तेणु से प्रभु को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, जहा कि आम ऊपर कृपा दृष्टि रखिछन्ति। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।